سلام علیکم دوستان، این کانالی ادمیت. من با شما دلیر. در این ویدیو من با شما کمتر درباره همین سمارت فون معلومات میدم. دوستان پیش از سر کردن ابونه شدن و لایک موندن رو فراموش نمیکنیم. این برای برآوردن دیگر ویدیوهای نو کمک میکند. رحمت دوستان. دیدن را سر میکنیم از کامپلکتاسیش. چی در کامپلکتاسیش وجود دارد؟ در کامپلکتاسیش وجود دارد как обычно блок питания با 15 Вт و USB Type-C و скрипка برای موندن سیم کارت. در کامپلکتاسیش چخول و наушник وجود ندارد. نشد корпуси телефон гап мегар. корпусаш пластик. سه رنگ دارد: سیاه، کبود و فیولتوی. در корпусаш دو میکروفون دارد: разъем 3 میلیمتر برای наушник، جای برای зарядник Type-C، دینامیک و 4 камера دارد. درباره камераш гап мегар. основнояш 64 мегапиксел, 8 мегапиксел برای широкоугольник, 5 мегапикселаш برای камера глубины و 5 мегапиксели дигараш برای макросъёмка. фронтальный камераш 20 мегапиксел мебошад. экрани ин телефон супер AMOLED экран мебошад. диагоналаш 6,4 дюйм. разрешение экран 2400 ба 1080 пиксел. плотность пикселаш 411 ppi мебошад. ин экрани телефон защита шудагӣ бо Gorilla Glass 5 поколения. бо ба монанди флагманский блокировка телефон ҷой додагӣ экран ба. частота обновления экранаш 90 ГГц. нашод системаи телефон гап мегар. процессораш MediaTek Helio G80. количество ядраш 8 штук. видеоускорителаш Mali G52 мебошад. ин телефон 2 nano симкарта ва 1 флеш-карта мегирад. батареяи ин телефон 5000 мегаампер-час. ин батарея ҳангоми бо телефон гап задан 34 соат мерасад зарядаш ва ҳангоми музика гӯш кардан 93 соат мерасад. ва агар шумо видео бинидага 20 соат мерасад. бо ҳамин тамом дӯстон, видео ба шумо маъқул шуда бошад, обязательно подписаться мекунем ва лайк мемонем. хайр, саломат бошед.